nako. Eto ma'am, una po, ito, pipindutin niyo po ito. Yan. Tapos order kayo ma'am. Order. Eto, para saan yan? Quotation yan ma'am, para sa mga kailangan nyo. Halimbawa, bulk, pag makita natin yung restriction or mga prices po. Pwede dito ako. Yes ma'am. Tapos, New customer ma'am, since bago po kayo dito, pindutin nyo po yan. Tapos, pa-input po ng number nyo ma'am. personal number ko po. Yes ma'am, starts with number 9 po. 109. Tapos, Papindot po ng check number ma'am. okay. Yan, okay na siya ma'am. Tapos pa-input po ng pangalan ma'am. Eto. Yes po. Naka all caps talaga to kuya. Yes ma'am. Tapos po, Tapos address naman ma'am. Ito po. Kahit city lang ma'am. okay. Okay na yan? Or lagyan ko pang Laguna? Okay na yan ma'am. Tapos email address na lang ma'am. Rhea Jo. gmail.com. Okay na yan ma'am. Papindot po ng retail. Since retail po tayo. Tapos pa-save po. Invalid yung email natin ma'am. Paulit na lang po. Okay, sige. Rhea Joy. Ibig sabihin, mali yung email na nilagay ko po. Yes ma'am. Madedetect niya yan ma'am. gmail.com. Tapos pa-save ma'am. Yan. Tapos dito na tayo ma'am. Ito na po yung mga garments natin. Ma'am, ano po bang hanap nila? T-shirt na kulay brown and khaki. Brown and khaki. Ma'am, ito po. Ito po yung mga kulay natin. Yan, yung makikita nyo dyan. Pili kayo ma'am. Brown. Ito po yung brown ma'am. Okay. Tapos, Tapos pili po kung anong size tsaka yung quantity po. brown in small lang isa. Yan. Tapos, Pa-confirm na lang ko po. na siya. And Tapos, then, kung gusto nyo pa mag-add, ma'am, antayin lang natin siya. Tapos, yan ma'am, pili lang ulit kayo kung gusto nyo pong mag-add. ito na pala lahat ng kulay niya po. Yes, ano? ma'am. Melon. Ano bang kulay, ma'am? Kaki sana kuya. Ito, ma'am. Sa taas po, yan. Okay. Tapos, ganun ulit, ma'am. Small din, pero dalawa na siya. Yan. 2 beses po, yan. Pa-confirm na lang po. Tapos, printed po ba ito, ma'am? Lalagyan Picture natin ng po. print. Okay, ma'am. Bali, dito po tayo sa service, ma'am. Pindutin ko na po. Okay. Tapos ano po ba? Ano po ba yung design ninyo, ma'am? Picture sana kuya. Picture sana, ma'am. Dito po tayo sa... Saan ba yan? Dito, ma'am. Pigment. Tapos gaano siya kalaki, ma'am? Malaki, isang bond paper. Eto siya, ma'am. O, napipindot, ma'am, ha? Ito siya, ma'am. Bali yung tatlo, ma'am, lalagyan natin. Lahat. Pindutin ko siya ng 3 times. Ito po tayong design. May sarili kayong design na, ma'am. Yes, meron pa. Eto po siya. Save ko lang. Tapos confirm na po yun. Confirm order ko lang, ma'am. Tapos anything else, ma'am? Wala na po. Yan Wala na lang. po. Tatlo. So, bali checkout na natin siya, ma'am. Yun lang po yung cart. Tapos pa-finalize ng order, ma'am, kung tama po. Yan, ano to? Yung dark. Opo, yan po yung sa design natin. Okay. Okay na Tapos yan pindutin kuya. nyo na lang yung finalize, ma'am, kung okay na. Okay na siya, ma'am. Ma'am, pa-rate na lang po. Okay. Okay. Tapos, Salesperson, anong name niyo pa? Fernando na lang po, ma'am. And then, Select date, ma'am. Ayan po. ngayong araw ko siya Opo. kailangan kuya ha. Tapos time, ma'am, 5 p.m. po. 5 ko siya makukuha. Yes, ma'am. Since cash tayo, ma'am, papindot po ng cash. Tapos papinish na lang po. Okay. Pick up up date. Yung date, ma'am. Sorry. Okay na, ma'am. Bali, ito yung total ko po. Yes, ma'am. Papindot ng yes, ma'am.
Okay na siya, ma'am. Thank you po. Ayan na po yung order niyo, ma'am.